Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, masih semangat? Oke, kita masih punya satu presenter lagi pada siang hari ini. Langsung saja Bu Mala panggilkan, ini dia Akbar dan Yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dudi and Mr. Agung as examiners, the Honorable Miss Yuli as an advisor, the Honorable Akbar's parents, and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Yumna Izzatunisa. I'm your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Haidar Akbar Ibrahim with the title, Drinking Wine is Considered Not Polite According to Islamic Religious Perspective. Please give your full attention to Akbar and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Akbar! Good morning. Time for examiner, time for advisor, time for my parents and all of my friends. My presentation in drinking wine is considered not polite according to Islam religious perspective. Background: Islam is perfect religion. Not only arrange how Islam address worship, but Islam also given God is daily life aspect, including things which considered small like farting, although often considered trivial or embarrassing. This natural process shows, but not only the majesty of human body system, but also have big benefit to maintain body health, especially digestion function. So from those reasons, researchers want to research reason farting carelessly considered impolite according to Islam. Research purpose. 1. No reason farting carelessly considered impolite according to Islam. 2. No manners when to farting. 3. No Islam view about farting. Research methodology. Time and place: September to November 2025. At Sekolah Alam Indonesia Studio Alam, Depok, and Researcher Home, Casablanca, Blok A 12. Research method. The methodology used in conducting this research uses the interview method, namely a data collection method by asking verbal questions to respondents to dig up information, perception, and experience in depth. Research and discussion. Daily manners that a Muslim must pay attention to. Manners of Muslim, of course, have to follow manners of the messenger to Allah. Prophet Muhammad SAW as an example of glorious moral. Something to pay attention to are manners of speaking, maintain mouth and tickle to speak well.
courtesy, be kind to often people, manners toward the opposite gender, honesty in socializing, etiquette for small things that are often done, such as farting. Manners is small things, including farting, are also given great attention in Islam. Research and discussion. Reason farting carelessly in front of other is considered impolite. Farting carelessly considered impolite because it is disturbance on other people. Comfort. Then scholars make rules of disturbance or comfort because smile from any such that is mouth, body, or goods of is forbidden or considered as makruh in Islam. The theorem from Al-Quran or Hadith as the basis. In yourself will you not tensi. Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Research and discussion. View in Islam related to cleanliness, courtesy, and comfort. Islam view cleanliness and a form of faith. Allah loves cleanliness and beauty. There is a hadith which states that cleanliness is part of faith. From this, it is concluded that cleanliness is an obligation for Muslims, while maintaining courtesy and ensuring the comfort of others is social cleanliness, which has religious value. Reason farting carelessly is categorized disturbing comfort. Because of the word carelessly, of course you should throw away something carelessly because it disturbs others. Research and discussion. How a Muslim should maintain good manners when they want to farting in front of people. When to second place like toilet so it won't disturb other people's comfort. Contraceptive withhold if distance from others. Conclusion. Based on research study can concluded that farting carelessly considered no polite because it makes disturbance on other people's comfort. There are several things that must be done when we want to farting in clothing. When to seclude place like toilet so it won't disturb other people's comfort. Control self withhold if got distance from others. Conclusion. The activity of farting is considered the disturb the comfort of others and is considered impolite behavior because farting is considered to not maintain cleanliness. Suggestion. Farting can be overcome by going to a more private room or going to a public bathroom so as not to fart in public. Thank you. Good job, Akbar. Let's have a big applause to Akbar. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu kentut bau itu sehat gak? Ya kayaknya sih ya sehat, walaupun sebenarnya jika di masjid itu misalnya kalau lagi wudhu itu kentut jadi harus wudhu lagi. Jadi meskipun baunya itu kagak enak
tapi itu menyehatkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, kenapa kamu milih judul ini? Soalnya ada beberapa sih ada yang masa kalau kentut itu yang bau gitu. Jadinya saya pilih ini apa? Ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kentut saya tuh kayak mana ya? Gimana ya? Ya pokoknya yang ketedakannya saya nggak bisa kasih tahu dulu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa judulnya Breaking Gas? Breaking Ya Gas itu soalnya hancurkan tadinya lisan, cuma kayaknya tadinya ada perubahan, jadinya itu beda. gas. Pantas. Oke, terima kasih. Time for examiners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Akbar ya yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Mungkin kalau terlihat secara judul, ya kelihatannya kok sepele judulnya. Masalah buang angin gitu ya. Tapi kalau dihubungkan dengan Islam, justru ini adalah hal yang mendasar, gitu ya. Luar biasa nih judulnya. Tentang adab yang dalam Islam itu adab itu lebih penting daripada ilmunya itu sendiri gitu ya. Ya, jadi keren ya Akbar nih ininya penelitiannya tentang adab terkait dengan adab Islam gitu ya. Luar biasa. Pertanyaan Pak Dudi. Kalau Akbar berada di tempat umum, Ya. nah, kalau mau buang angin kayak gimana, Bar? Harus ke kamar mandi dulu atau ke ruangan privat? Oh gitu. Ya. Langsung keluar gitu aja atau enggak? Ya langsung ke kamar mandi dulu. Ya maksudnya kalau Akbar lagi di depan nih, jadi di depan nih duduk nih. Tiba-tiba Akbar pengen buang angin nih, nggak tahan. Kira-kira gimana Akbar mau? Ya kalau nggak tahan berarti saya izin dulu, habis itu pergi dulu terus ke kamar mandi. Oke, sip ya. Ya. Gitu. Ini kalau apa sih? Jadi lupa pada tanya. Ntar ya, tadi lihat dulu. Lihat dulu bentar. Iya. Nah, kalau Akbar mau mengajarkan ke teman-teman cara buang angin yang baik itu seperti apa? Buang angin seperti baik itu pokoknya ya jadi ya pokoknya memang cara adab yang itu lebih baik harus jika pengen itu harus izin sesuatu jika pengen buang angin habis itu langsung buru-buru ke sana kalau udah kagak kuat. Iya. Ya maksudnya kalau adabnya ya. Ya oke, terima kasih. Ada saran nggak buat teman-teman terkait dengan penelitian Akbar ini? Ada? Nggak ada kayaknya. Ya ada. Oke, terima kasih. Itu saja. Oke, good job buat Akbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for examiners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat buat Akbar yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya hari ini. Penelitiannya bagus tentang adab buang angin dalam Islam itu ya. Pak Agung mau tanya, kalau misalkan kita dalam satu situasi, misalkan dalam kumpul gini nih, atau di kelas, atau di ruangan, gak nahan buat kentut, keceplosan lah, pss, keluar. Tahu-tahu ada nyium bau kan gak ada suaranya nih, gak sengaja, karena udah gak tahan keluar. Terus adalah teman-temannya, wih bau kentut nih katanya, rame gitu kan. Nah gimana adabnya orang yang kentut itu mau ngaku nanti diketawain, diomelin, gak ngaku dosa gitu kan. Nah gimana caranya? Jadi kalau udah nggak sempat jadi harus meminta maaf. Langsung bilang maaf ketika itu juga. Gak apa-apa diketawain juga. Ya kalau bisa juga tahan diketawain. Oke, bagus. Nah seperti itu ya contohnya. Oke, terima kasih Akbar untuk jawabannya. Nanti bisa dicontoh kalau teman-teman kejadian seperti ini di kelas atau dimanapun, langsung ngaku aja. Gak apa-apa diketawain juga. Gak ngaku dosa loh. Nah seperti itu ya Akbar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar gimana? Udah sama nih Fahimah sama Akbar tuh berasal dari rasa ingin tahu yang tinggi. Terus dari awal datang dengan judul yang dengan nggak berubah judul gitu kan. Akbar itu datang, kenapa kamu mau ngambil judul ini? Kata Akbar, soalnya kan kentut itu sehat, tapi kenapa dibilang tidak sopan? Saya penasaran banget dengan itu, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dijalani, walaupun selama prosesnya banyak hal yang terjadi ya Bar ya? Ya. Banyak sukanya apa dukanya? Sukanya apa dukanya ketika proses pembuatan laporan ini? Senengnya apa? Ya setengahnya. Setengah-setengah ya Bar ya? Ya. Nah, itulah hidup ya Bar. Kadang kita bisa senang, kadang kita bisa susah. Ya, semuanya harus dijalani dengan ikhlas. Dan jangan lupa nikmati setiap prosesnya. Karena kita nggak akan bisa jadi seperti ini kalau nggak ada proses yang susah atau senang. Ya, semangat buat Akbar. Alhamdulillah udah selesai penelitiannya. Semoga bisa bermanfaat lagi. Semoga nanti mungkin di jenjang selanjutnya kan kemarin kita bikin 3 perspektif ya. Tapi yang jadinya cuma 1 perspektif. Mungkin nanti kedepannya bisa dipilih dengan perspektif yang tata krama dan sopan santun. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Akbar parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Fasil SD 6 yang sudah membantu Akbar dan teman-temannya menyelesaikan penelitian sampai hari ini dengan segala suka dukanya, khususnya kepada Bu Yuli yang sudah direpotin Akbar bolak-balik, terutama laptop Akbar ya Bu Yuli. Nungguin laptop loading itu bisa sampai setengah jam, 1 jam gitu. Jadi Bu Yuli terkuras emosinya, apalagi Akbar ya yang gak sabaran. Seperti itu, mohon maaf Bu Yuli sebelumnya karena memang hanya itu saja yang ada di rumah, yang satu di bawah ayahnya. Mohon maaf kalau medianya belum maksimal seperti itu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Akbar yang support Akbar. Mungkin judulnya itu sederhana, tapi banyak memang anak-anak kita sendiri kalau buang angin itu apa sih nggak sopan banget tahu gitu ya biasanya gitu. Tapi kalau mendengarkan penjelasan dari Akbar tadi sedikit bisa diambil kesimpulan bahwasanya ya kalau memang ada waktu untuk menghindar dari tempat umum, tempat kamu berkumpul dengan teman-teman, itu alangkah lebih baiknya menghindar pada saat kamu mau buang angin. Kayak gitu ya Bar ya? Iya. Ya.
Kenapa Akbar bilang langsung Pak, Bu? Karena Akbar itu kalau lagi pergi sama saya atau sama ayahnya itu pasti langsung, Bunda aku mau ke kamar mandi. Ternyata itu bukan mau pipis Pak, Bu. Ya dia mau buang angin aja ke toilet. Misalnya lagi di mall, itu dia langsung pergi aja, izin terus buru-buru lari gitu. Pasti tanya kenapa? Buang air, pipis gitu. Enggak Bunda, aku buang angin kayak gitu. Jadi memang dia usahain tidak sampai mengganggu orang tuanya dan orang yang di sekitar mencium bau-bau tidak enak seperti itu. Nah kalaupun ketelepasan tadi nggak bisa ditahan pasti langsung minta maaf Bu, Pak. Itu Akbar memang begitu, di rumah juga kalau buang angin langsung maaf ya Bunda aku kentut, Gaisan kamu kebauan ya, aku kentut maaf ya. Pasti seperti itu gitu. Jadi makanya kata Akbar mau dibilangin aku kentut nggak akan merasa sedih juga diledekin karena memang dia kentut gitu dan gak bisa ditahan gitu, kecuali bisa ditahan seperti itu. Dan senang sih puas Akbar bisa memaparkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Terima kasih Akbar ya sudah berjuang sampai hari ini, good job. Nanti boleh minta hadiah setelah ini, oke? Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus untuk Akbar dan Yumna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana penampilan Akbar teman-teman? Bagus, alhamdulillah. Untuk seminar hari ini telah selesai dilaksanakan. Bu Mala ucapkan terima kasih kepada penguji, pembimbing, tim English dan juga orang tua yang telah berkenan hadir. Sampai jumpa di seminar penelitian besok. Bu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.